Say no share Casavideso. You have Paul, a brow Philippian for our Casemito. Or catch him say, Wamufa, Yamisru, any slow young poor, and young Quantum Hodgman. A brown homogeneous. If it's a non yesity, the Bias or Philippian chapter 2, verse 12 now, or just as he made it, or on. It in his house of nurse so igna, Yakopa sem so, it be to your fo. Now I share one day. And tia to and Safra Dofi, some no boy. Now intimate Missua, Sasa the school edition. Upania Boa, a quaba, Upania, a quaba, and you did the shell at inside, and to me shapes at the school Jumadinasi. I'm 2 4 years. Or a queen and woman say, new chief or a chair asempa. Yes, I won't be in your son. From Bedi and can no man said in church. If you are in a sinner, amen. Amen. Medas Bibi Panero. Yaha, Sabasqua de Mayan, Sabasqua, or Casafa, or say Yesenia, or Tia, now to Cham says Yesu, our Paul Peter Moore Church in him, said the Yesu did more cotton, and it said the Yesu Christ Yesu. Nana dear, yes, you said, yes, out here. See who said, dear Peter, whom you so fire now, a man Suban as a tram, a yes, am I who said, dear, you won't put one, but Subu said in England here. Now, Phil Honor, and we are being who said, Yanson, young Yesenia, a tear, yes, a friend or friend, young Fassa, friend on the entrance. And dear hair, Petro Ma, tossing me tea back in Chimun, Cosi and Soma, or can't assembly or now dear is any day, Ignacio. Petro Muma Tosumino, Tiba, Chichimun, momenti of Radiasem. Yarantina, Monso, Momodin, Nanfa, and Kaham. Namanchita Mudidianum, Maniyo, Nimanuyon, Nimdie, Nimdianum, and Idaho, Nianidaholum, Boasto, Niboastonum, Yamsumpa, Niamsumpanum, Uniado, Ne Uniadonum. Odo mapa yeni adesua nyina so se hwa sentia Peter kan haya obi asa nyeman ewo mu no ye chese uni Kristo mu kuta mu de kese na wasetena mu nyina na ma ho kwai se won konkon nya de emfa nya adwuma enti no wo betena se ewo odom kidiem chese wo setena nyina mu no ebe ya setena ani nyakopon hwe ni de nyakopon hia ehia enti no bewe kro se na afre yamfa odo Odon kwanya odon kwa wo so odon mapa ya beka se biti se nka agape love ena odema se nyede ya fa entwato nti mpanfo abai eno mba boaye ne yesua saa adesua nti ne mba me hu ne ma ho bebre nti opane ebo a se de esi hu adesua no na me verse no odema ye no se na adesua no osidi ya sha ase yo medas pani na opie adesua no igina 2 Peter chapter 1 verses 1 to 14. Na hola Peter echeche abraba enam gidisu Peter Samuel ti asese nyame ma etumi bra yachi Kristo wa ya brabo that's anu achi no Peter Sam tuofo se ya be ya Kristofo na ya je nyame yedi no o suba bia se ya danadi na bo sa suba ha do nya so ebi ne gidie odo ani da ho enti bra ya troko de hwa no so no de suana baba miye ama ya musa dia e kama se that's the prayer bonio sena de suana chasser no de ko okay we say na actually this one Peter me say
sɛ woyɛ Kristo ni sɛ Kristo ni yɛ ne ɛda di ma obiara nti sɛ woka Matthew asɛmpa ti ayɛ nu kyikyirmu aduasa nson no ɔsɛ ma nkasaeɛ no ne yɛ oyiw ɛnyɛ oyiw na ɔda bi ɛnyɛ da bi ɛno na yɛde bɛsi yɛ ni so anasa de so ne nyinaa si so nti no hwɛ ade so no ma ɔsɛ sɛ yɛba Kristo mu yɛbɛhu deɛ hia sɛ yɛbɛtumi atwi yɛn ho afiri prɔyɛ ne nia ɛnyɛ ho afei nso tumi a nyame bɛma yɛn bra yɛabɛyɛ Kristofo no na afei yɛtumi asɔre afiri bɔne nyinaa mu na afei yɛbɛhu sɛ yɛabɛka nyame ma ho ɛyɛ adom bi na ɔde adom yɛ nyɛ yɛ nnwuma bi that's bebree yes aha no mo me ahu sɛ yɛfiri nnwuma dada mu yɛkɔ nnwuma deɛ fufuo nti fi baabi fufuo na yɛde yɛkɔ baabi fufuo nti sɛ wɔhwɛ a na sɛ ɛnɛ adusua yɛ adeɛ a ɔma yɛ nkwanhyɛ sɛ akristofoɔ no yɛbɛbɔ ɛho mmɔden na yɛ suban dada no a yɛwɔ mu ansa na yɛbɛyɛ akristofoɔ no ɛbɛyira wo yɛbɛbɔ mu koraa na sɛ ɛbɛyira bɛbɔ mu saa adeɛ a ɛneɛ na yɛkɔ adusua no ntoasoɔ no a wɔse gyidie a ne boɔ yɛ den a precious faith topane yɛbɔ a gyidie a ne boɔ yɛ den no adɛn nti na koraa na ɔka sɛ gyidie a ne boɔ ɛyɛ den anaasɛ gyidie koraa ne boɔ ti yɛ den na adusua no hɔ no sɛ na so kasa gyidie ne boɔ ɛden a adusua no mu no kyerɛkyerɛ mu sɛ gyidie ne ma obi ntumi nso nyame nti sɛ wotumi asɔ nyame ni a na sɛ ɛgyina gyidie so nti wɔsɔ nyame ne sɛ gyidie no mu asɔ nyame ne sɛ yɛade a nokora nyame no ni ne boɔ ɛden pa na ɔkyerɛkyerɛ mu kakra ma sɛ ade nti a ɔka sɛ precious faith ɛwɔ borɔfo kasa ɛne sɛ de mɛka no ade a ne boɔ den ɛna bɛboa ma yɛsɔ nyame ani ɛna bɛma yɛagye Nyankopɔn adi ɛfiri sɛ nyame no a ɛdi n'akyi no ɔbɛwu sɔre agye yɛn nkwa nti sɛ yɛne gyidi a na yɛntumi ngye no ni na asɛm no ɛnyɛ sɛ dɛ ɔseɛ kase bebree paneɛ no okay sɛ Peter ne yɛsuafo adi kan no ɔmo ne Kristo yɛ adwuma mfie mmiɛnsa ne fa ansa na Kristo gya wɔn wɔ nti ɔmo hu nneɛma bebree a Kristo yɛyɛ ne nsɛnkyerɛnne bebree ɔyɛyɛ nti saa gyidie na ɔmo kura mu nti Peter bisa yɛ sɛ deɛ paa na yɛbɛnya ɛwɔ Kristo mu na adesua ne ma yɛte ase sɛ ɛno na ɛkyerɛ yɛn obìnrin no bɛka sɛ the reality of grace adom ɛfare bae anaasɛ adom mfiti ase anaasɛ deɛ ɛsitie nti mepɛ sɛ yɛbɛka Peter ho a ɛtɔ so mmienu ɛti baako kyekyɛmu baako kɔsɛ yɛ nan no baako nkɔ no okay wɔse Simon Petro Yesu Kristo akoa ne ɔsomafo de kɔma wɔn a wɔnya gyidie a ne boɔ yɛ den no sɛ deɛ gyidie a ne boɔ yɛ den no yɛn Nyankopɔn ne agyenkwa Yesu Kristo trenee mu adom ne asomdwie no ɔsoma mo Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu Kristo nimdie emu okay opinion fa sɛ it wo ɔsi gyidie a ɛsombo wohwe anka yɛsɛ anka ɔmo tɔ but ɔmo antɔ ɛyɛ adom bi na ɔmo nya amamanfoɔ no nya gyidie na Peter ne asuafoɔ no kae no nya no ɛyɛ adom bi na amamanfoɔ nso sa kae a ɔmo nso bɛka nyame abusuakuo no ho nti no ɛsombo paa nti gyidie na Peter mo wɔ no ɛno bi a wɔbɛka sɛ equal value or privilege of akwanya bi nti na nka me nso mmienu aduru yɛn so a yɛn so yɛnya saa gyidie na yɛso mu a yɛde so nyame ne kyerɛ sɛ mohwɛ deɛ a gyidie no a Kristofoɔ ɛwɔ mu anaasɛ anamo a yɛtu sɛ ɛbɛyɛ Kristofoɔ no kɛkɛ no ɛnyɛ sɛ wobɛyɛ Kristoni a na woyɛ Kristoni saa ɛwɔ sɛ woyɛ Kristoni a wosubayɛ asesa wabrabɔ asesa wɔnante seɛ sɛdeɛ mpɛnfoɔ bɛka sɛ wɔnante seɛ no asesa ɛfiri sɛ wɔnante a wɔnano dada no a ɛberɛ a na wonyɛ Kristo mu da so nam mu a ɛtwe manso ɛkontɔkwa ɛyɛ aka sɛbe ɛde konkonsa ne nneɛma bi ɛmfra because obi a wɔ Kristo mu gyidie no wakoma wɔ Kristo so wakoma wɔ Kristo so a nipa bi a wɔ asase so bi a ho hia timnyi ni sɛ obi a wakoma wɔ Kristo so no wo no wobɛsan ayɛ sɛ woyɛ mpapa mu woyɛ wɔtan woyɛ nanti twitwa saa so mu timnyɛ dɛ ɛna di ɛwɔ mu to pane yɛbɔ adeɛ na wode bɛka ho na afei yɛtumi akɔ yɛnim ɛwɔ
kwasi da ya mpesa meka kakra bi wo kwasira o se obisa asem o adesua mu e me de pa ono asan yi ano yes o se wa frɛ sɛ ye me do onyankopɔn nanso kwan bɛn so na e betumi ado onyankopɔn bia ye ni no ano asan yi no sɛ enam yesu so enam prosem no so enam abode wiase so ena yenam gidie so ne sitie abrabo mu hwɛhu so ye hunu onyankopɔn ne kan ye no bra yenye nea oye no wo ye bra mu hwɛhu ne ndie bi a ɛsesa ye na yenam adoma ohwegu ye so no kan ye nso hunu enti kaka sɛ me kan da me kyerɛ sɛ ɛsɛ ya be hu nyankopɔn onam do so be hu ndi sɛ yenya ne suba ni bia ɛno ne be ma ye hu nyankopɔn tini nyina so ejina gidie so kɔs nyame no ye hu no na mo gidie no so ne be ma ye hwɛ ne suba ni bi ana sa ye so ama ye de hu onyankopɔn medase enti mpanfo mu ba ma ye hu sɛ gidie na onyankopɔn ade abrɛ ya se ne bo odin no ɛnyɛ sɛ ne bo no adin kɔ ye bo adam sɛ ɔtreneni oni nyankopɔn hyia ɔtɔn ne mpanini ɔtɔn konya ayi wiase nyankopɔn de ma na ma ɔbonsam nti ye nyina bɛhyɛ nuabɔ ne ɔbonsam ase ana Kristo ankasa we nyankopɔn abewu no agye na ɔdɔ kesi a Kristo di agye nka mfatae no krem sa asisu ni bia no aka he da fata no eno kokora na oni nyankopɔn nante mfia hasa a ye hu ho asem bia no mfata no nti adom no na ɔbade di adwo na mo fi agye so nti we kyerɛ sɛ gidie na nyankopɔn afrɛ no ya de kese nti agidifo mo nso gidie mu ya dɔfo mo nso mo nya Kristofo a yakɔ asɔre keke nya Kristofo a yahu sɛ onyankopɔn akye bibi nti yɛbɛto adesua nso yakɔ anim no yɛhwɛ adwada no ɔso ɔdɔ Kristoni suban pa poaseton ɔse love the goal of Christian virtue ɔso ɔdɔ Kristoni wapra ba wo bo ni nyina na sɛ asetram nyina no ɛne ne obotaye te botaye a ɛyɛ ɔdɔ no ɛna ɛsa bɛ de bɛka ho asɛm nti ɔpani ɛro mesrew na wahyɛ ɔdɔ no ase ama yɛ wo sɛ Peter ntwerɛ nyina o ma yɛte ase sɛ ɔdɔ eburu nneɛma nyina so sɛ de yɛsua bi kan kwata twɛ mu kronkron aba nti no ɔse ɔdɔ Kristoni suban pa botaye no nti wo hwɛ adesua no a ɔma yɛ fato ho wiase akyerɛkyerɛfoɔ aka bebree afa na apafoforo no nso wanya Kristofoɔ so wayi yɛn firim ɔno nso ɔma yɛ bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a gidi a yɛwɔ ne ɔdɔ a asia no wawa ɛsɛ yɛde yɛ adwuma ɛsɛ yɛ hu na ɔma yɛ nneɛma bebree ebi te sɛ gidi a ɛyɛ faith nti sɛ wowɔ gidi ɛwɔ Kristo mu wowɔ gidi wɔ n'asɛm mu wowɔ gidi wɔ ne kyerɛkyerɛ mu deɛ na wo ne ɔdɔ a na te sɛ woyɛ sɛ the Bible no kan sɛ woyɛ tonto a woyɛ didi kwa nti ɛno na yɛsɛ yɛhwɛ no yie afei ɔkan virtue a ɛyɛ papaye ɛno na adesua no ɛsi so dua paa ma yɛ subampa botae no nti sɛ yɛni subampa botae biara a yɛbɛtumi agyina so ama na ɛsi pi sɛ Kristofo deɛ a ɛna na gidi a yɛwɔ no ɛwie mu ɔdɔ no nso na ne ne bi kura nti ɛdɔso nti yɛbɛkeka no nyinaa so ansa na yɛfiri a medase fane ɛboa fa bi ka mo suban a Peter bobɔ so bi kura ɛne ebi ne boasetɔ ana pintin gina ɔkyerɛ mu sɛ ɔyɛ Kristo no ɔsɛ ɔtae bɛba ɔtae ne ba deɛ ne sɛ ɔsɛ timi gyina pintin na yɛhwɛ enyame na yɛdi n'akyi abasa bɛboa nyamso no na Kristo pia yɛnso bɛnya kyɛfa ɛwɔ n'ahenni apɛsɛ ɔsanka ɔdɔ na ɔwie no na ɔka sɛ adjective ɔkɔlfa no with mapa yɛka epi kasa mu te kasa ɔdɔ ma nyɛ ɔdɔ biara kɛkɛ ɛmo ɔdɔ mapa nti ɔma akenkan sɛm bi ɛwɔ 1 Corinthians chapter 13 verse 13 ɔse na afei gidie ɛdedasoɔ ɔdɔ adeɛ mɛnsa yi na ɛtena hɔ na ɔdɔ no emu kɛseɛ tie Kristofo no ɔsɛ yɛ dododododɔ yɛ ho sɛ yɛ Kristo ni o
so yo Kristo no ndo bia na Kristo na yidi na chi no yo do nti sa suba wi na Peter o tro se o se ye de na di e wo nyam so tete se ne be ya e de ne pini so a me no ye nya o ya ba that's it se mu nyam se ya ka Christian virtue so ana se Kristo ni papa ya na se ne do no reti odi wo wi asane se de wo so de tena e wo se odon ye bibia e be ka se dada ade ye se bia Kristo ni awo odon no mfa bo ne hye wo yem Kristo ni awo odon no wo kire odo e ma onia Kristo ni awo odon no unyi nipa mu yihimu unyi nipa so de papa mu wakwa nyina mu no wo hwe se asumdwe na ede da bia wo bia na asumdwe na ede e wo efi se wo de Kristo suba na ede eti wo no ene opanero wo de ba kon se de opanye ede aba wo nua de aba nda right wase ni chichi mo ya banti pese ye be kan Roman etie ye no chichi mo mensa kosi no o ma fom ma tin chichi mensa kosi no ma entie Awurade ase wase na enye ye nku na mum ye hoahoa ye ho ahoyehia mu nso efi se ye nim se ahoyehia de boaseto ba na boaseto de suahu ba na suahu de anidaso ba na anidaso nhye aniwu efi se wonam kronkron a wode ama ye no so ahwie onyankopɔn do agu ye akoma amen amen. It won't say Roman 4 ABC the Peter 2 Peter chapter 1 etiba kuchichimo ye no kosi son Roman huma na ABC so bia nti wo bibie kura no si odo Nyankopɔn do no ode ahye ye nkuma nti se ye ni odo de ye nyina sa suban ni ye pa o Kristo ni suban pa boshe no boshe no nyina entumi enbe pe nti ni nyina gina odo so nti no ohwe a o se ahohyeso so unni odo a ntumi hye ho so se se a me no ti hoyi na oye mbibia na otia me na so ye wasori da ba ko mu ntumi hye me ho so na ebufu kakra pe be hu se odo a se me da na di ntumi enna sa odo na di enchiro na godliness ni eba na nyame sompa ansa na metumi asum nyame pa meda sa so bande di se ni wodo e ma nyame asem a nyame na mesu na nkasa ana se minyo Kristo ni a oti ben ni ni wa sori fie di se ni wodo ma na sana metumi ada nyame sompa bidi awa sori dem ana se ni dwumam ana me fie ana sku amiko that's the prayer nti nese de opanyi dia bana o mi hu se no ya de asetena efata se o Kristo ni aye nyamsompa eni hu se ahohyeso ya de hu nya pa efie se uni ahohyeso a oni ma bibiro ho anko yi wo ankasa ofi asetena mu no yire no ma akora ya de a ebi kura wo ya akora wo ya de chensa na so nam so uni ahohyeso nti wo kan po se ya akora de nam tayo nti wo fra na tena se na kasa tunfo ama akora no anya suban papa efire Awurade esan so uni ahohyeso nti bia mo aso apo obo so sokora na se be no didi akora na tem enti na ahohyeso ne ya de a Kristo ni o so yede hu se e wo obrabom asa ye o practical life se bibie besi bia no wo ba hono so empa no bo o pa ma wo bo aseto no de etimi ye adwuma se unwe bi ya de bia enye ana unwe bi aye wade a nke ya pa no wo hono so du hu so a bo se afi wo hu se nyam hu be de be control ama wo benya anmonyam o ade a nke wo se unwe aye ya nke de o haba e man sa e be wi asudwem nti ye ba tuya o ka ye hwa adisuan ye tos ebnada no otundin se munya sania motie nti unya sadia wotie no eye ade a ehia nti opanyin mfa yankwai unya sania wotie no se no be hyase amaye ne medas Petro foto bi a odema Christopher me no make ho I hwese edenadi na sasubana ye sasubana ye denadi e wo sunsanso e wo afofo yes edinti se bepam ya bi akan Petro metosumi jemu ba ko eti ba ko pem moto ho na mekan Petro metosumi na ya eti ba ko jemu moto okay eti ba ko jemu amotwe ya o se
na sɛ yenum wɔ mu na dɔɔso ɛre ma mo nyɛ anihafo ne wɔn a wɔn so aba yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ ɛfa nokore yɛbɛyɛ Kristofo first night na Kristo na dom na mpɔnti wabɛgye nti wabɛgye yɛn no ni sɛ ɛkɔ so tena saa bɔne dada ne ana bɔne suma ne mu nkane na sɛ yɛfiri nti yɛfiri mu a suban a adesua na de ma yɛsɛ sɛ me no yɛda na di na afei so ɛnya nsuanso power afoforɔ so bi ne sɛ wo gyidie papayɛ nimdeɛ ani da hɔ boasetɔ saa suban wei adeɛ a Kristo ni biara deɛ a wodi nyame akyi na wobɛhu Kristo wafa no ato wo so no wɔ sɛ wo manifest ne borɔfo no wɔ sɛ woda no di ɛma obi pa a ɔno ɔhu Kristo no wɔhwɛ wo suban so sɛ wobɛkae a ɛberɛ a yɛdi kante a Kristofoɔ no ɔmo ankasa ankɔgyina obi ankasɛ wo yɛ Kristofoɔ na mmom ɔmo hwɛ ɔmo suban so ɛna ɔmo nanteɛ so ɔmo kasaa so ɔmo tum no sɛ ampa ɔmo yɛ Kristofoɔ ɛno nti ɛkɔma yɛ a Petro de ma yɛ sɛ ɔwɔ sɛ yɛn nso berɛ a yɛfiri sum no na yɛaba yɛagye Yesu Kristo ato na yɛtene nan ase no saa suban wei na ɔtuafo sɛ ɛba saa na yɛdi Kristo no akyi pane bɔ nyame hyira na sɛ ɛbɛyɛ Kristofo no pane yɛboa na yɛde sua sɛ ɔmode ma yɛ ne sɛ yɛma esu papa no a Kristo hwehwɛ no yɛde ɛda adi sɛ o Kristo ni a ebia na wono nua bi anya ntatadie kakra sɛ saa asɛm a yɛkeka yɛ yɛm adɔso wɔ mu a ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛha wo bebree ɛnam sɛ asɛm no yɛde wɔ mu because asɛm no na yɛde ɛdi wo so hene anaasɛ asɛm no yɛkɔnturu suban no nti ɔpani ɛno wobɛtoa so ama yɛn ɛbɛyɛ dɛn ɛna asɛm a yɛka ɛtumi abam sɛ ɛbɛtumi abam a wohwɛ adesua no a wo sɛ adwada deɛ wada nneyɛ bi suban bi a Kristofoɔ ɛsɛ yɛda no adi na sɛ yɛda saa suban nyinaa didi a na afei na yɛtena se sɛ o Kristo ni be who you are yɛ sɛnea wotie living the Christian life enti sɛ saa suban ahodoɔ a yɛabɔ so a ɔpanyin yɛbɔ a keka no sɛsia yi sɛ yɛda no nyinaa didi a na afei deɛ ne yɛtena hɔ abrabɔ kronkron sɛdeɛ wɔfrɛ yɛ wɔ Kristo mu na borɔfo no wɔbɛka no sɛ characteristics sɛ bi a suban no nneyɛ bi a ɛsɛ woda no adi mehu sɛ woyɛ Kristo mu ti abrabɔ dada no a wowɔ mu dada no afei wabɛfa Kristo wowada agyidie di anida hɔ wode yɛ adwuma nyame so mpa nnuadɔ ne nyinaa wode yɛ adwuma afei woni yɛ ne suban no na asesa na afei wayɛ sɛ Kristo ni sɛdeɛ yɛfrɛ adikanfoɔ asomafoɔ no ɔmo do bɛrɛ a yɛka sɛ ɔmo yɛ Kristofoɔ deɛ nti a yɛka saa ne sɛ ɔmo didie mu ɔmo kasa mu ɔmo nante mu ɔmo nyamesom ɔmo kyerɛsɛm mu ɔmo mpaebɔ mu deɛ ɔmo yɛ nyinaa sɛ Kristo nti kuruma no nyinaa ho sɛ daake ɔmo yɛ sonko na ɔmo de edin Kristo no ma wɔn ɛna ne mmienu nso yɛafa ato yɛn so nti saa nneɛma a yɛabobɔ so nyinaa sɛ yɛde to yɛn so na yɛantra sɛ bi a na be who you are yɛ sɛdeɛ wotie mu na yɛntumi nyɛ adwuma medase bebree ɛna wɔhwɛ so a papa anim abɔndi mɛsa bɔndi ɛberɛ a ɔbɛfa no ɔbɔfiri asase so no na ne suban no yɛdɛ fata ɛfiri sɛ ɔbɛka nyamsɛm kyerɛ wɔ mu a na wɔkɔ mpaebɔ mu ɔbɛka nyamsɛm akyerɛ mu to wɔm foɔ sɛ ɛnyɛ yude ne bɛtwerɛ sɛ Enoch ɛhu Kristo ne ma yɛtɔ so mmienu mu a anka ɛnim sɛ Enoch koraa no wɔhu Kristo ne ma yɛtɔ so mmienu ɛne sɛ ɔhu no ɔnya asesa sɛ Peter hu no ɔnya asesa yɛ nti yɛso yɛhu no a ne anya saa gyidi anka mfata yɛ na ɔsɛ nsan yɛ deɛ ɛyɛ adwuma na ɛyɛ adwuma a ɛnyɛ wo na abɛprove sɛ woyɛ Kristo ni ho ɔmo wɔ nkyɛn ɛne bɛhu sɛ onua deɛ woyɛ Kristo ni anaasɛ bɛsɛ Kristo ni obi kura kunu sɛ krakye deɛ asɔ na akɔ ɛfisɛ bi a suban bi a ɔda ne di no ɔho sɛ ampa Kristo ni bɛtumi ada ayɛ saa ne mu nkɔba sɛ yɛda so hyɛ ataadada deɛ a ɛne na frɛ na Nyankopɔn frɛ yɛn no a ɔsɛ gyidi yɛ sombo no yɛbɛka sɛ bi a yɛnte aseɛ nti ɔpani yɛboa wobɛka biribi ansa ne akɔ mene kakra ɛka ho no ɔsɛ yɛni anoyɛ biara yɛba Kristo mu ɔsɛ yɛso aba yɛkyerɛ wiase nti sɛ woyɛ amango bia na sɛ wɔnso aba
ɛdeɛ na ɛdeɛ bitwa to atwetwa to akyem nti ne sɛ bɛyɛ bonini ɛwɔ Kristo mu bra ɛbɛn Kristo sɛ so aba na aba no so no ɛda adi ɛkyerɛ afoforo ɛno akyi Maame White triumph ɔsɛ ɛtaaka ɛwɔ na mo gidie ɛna ade baako bi ne nam numa nti me wɔ gidie ba numa na ɛka ho deɛ na deɛ a sɛ yɛyɔ no ɛkyerɛ afoforo no deɛ ɛda yɛ atwatwe nti ɔsɛ yɛwɔ gidie bi a na sɛ numa bata numa no ne saa suban yi a yɛka ho asɛ bi yɛda wɔ dɔ nyamsompa na yɛnya apotwetwɛ saa nneɛma wɔ ɛne ɛnam nti yɛntimi nya gidie abra numa amata dasi ayake panya mishapania no ya ko sɛ ɔpanyin yɛ bɔ aka Maame White ase na no wohwɛ Maame White no ma watwerɛ baako a yɛato no de sɛ Faith and Works kratafa ɛtɔ so 50 page 50 ɛho no na ɔkasa bi wɔ so ɛyɛ me de pa ɔsɛ Kristofo bebree ɛdada wɔ mo kra a ɔmo transe ɛbɔ bra bi a asennua biara ɛnna wɔn so asennua na nso sɛ ne wɔn kɔtena hɔ abrabɔ biara a ɔpɛ biara no ɛna wɔbɔ kyɛ sɛ akonnua biara sɛde Kristo sɛ yɛmfa ne nkonnua no dabi wɔn ɔpɛ easy go free lifestyle biara na ne sɔfoɔ bi ɛhyɛ ne nkɔm o Kristo ne deɛ ne kwasɛ kɔ ahoyɛnyɛ ne kwasɛ obrɛ ne kwasɛ oyare ne kwasɛ omokyerɛ nti ɔpɛ free life saa abrabɔ no bi na ɛnɛ Kristofo yɛbɔ na adesua no na ɛhu sɛ dabi nyɛ saa sɛ wo transe na wo yɛ sɛ deɛ wotie frɛ a yɛafrɛ wo ne sɛ wo transe ɛda ne ɔfrɛ wo no deɛ kyerɛ amansan bi a ne kwasɛ bɔ saa bra dasi bebree wohwɛ sɛ Paul oni Peter nyinaa wɔn wɔ adwenkorɔ ɛwɔ saa asɛm yi ntum sɛ wɔn hyehyɛ wɔn asetena na wɔn nya wɔdɔ wɔn asetɔ gyidie yɛ saa nneɛma nyinaa na ɛno na ɛsɛ yɛbɛhu sɛ saa nneɛma na yɛnya no ɛyɛ asetena mu daadaa abrabɔ a yɛde yɛbɔ ɛna yɛde yɛtumi ka sɛ ampa wowɔ gyidie wowɔ bɔasetɔ wowɔ saa nneɛma no nyinaa nti ne yɛ saa deɛ ne na yɛntoa so na yɛnhwɛ sɛdeɛ wɔde maa yɛ wɔ gbada no wɔse shedding the tent repa ntomadan no ɔpa ntomadan ɛyɛ asɛm bi a ɛtoo Peter ɛwɔ n'asetena mu ɛberɛ a ɔnyiniɛ no afei wɔbɛfiri n'asetena mu na wakɔ no nti yɛm sɛ mpanyinfoɔ bɛkyerɛ sɛdeɛ wɔfiri ntomadan mu no ɛsiteɛ nti mpanyinfoɔ wɔmfa nkɔ na mo kyerɛ no sɛdeɛ yɛfiri ntomadan mu Peter asɛm wɔ kankan na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ na ɔka fa paa so okay sɛ Peter ɔmayɛ ɛhu Kristo ni a yɛyɛ ne sɛdeɛ sɛ yɛtran nti wohwɛ adesua no Peter ɛde ne nyamesɛm ɛyɛ sɛdeɛ ɔde ne nyamesɛm ɛba wieɛ no wɔtwerɛ ɔno ne biography na setram mu abrabɔ mu nsɛm no wɔkyerɛ nti duru baabi na wɔkyerɛ gyidifoɔ no sɛ ɔne wɔn ɛntra ho saa daa sɛdeɛ Kristo nso kɔgya wɔn nti ɔbaa na wu a ɔbaa bɛwu no ɔhyɛ wɔn di yɛsɛ ɔbɛwu a na kyɛ sɛ ne wieɛ no anaasɛ ne daso bi ani hɔ nti nyɛ sɛ bi a ntomadan bi a Aaron yɛ mo adwuma titi apam dada no mu a ɔde di ma mpaeɛ ma Kristofo no daa bi nyɛ no bi na Peter ka ho asɛm ba na ɔka ɔno ano wu a ɔbaa bɛwu mu akyerɛ agyidifoɔ no ahyɛ wɔn kuna sɛ ne daso nso wɔ pani adusua no mu no onua bi a ɛfrɛ no Oscar Kaman ɛma yɛ kyekyerefa fa owuo ho na sɛdeɛ tate bebree no ɛte sɛ obi wu a na ne kra na kɔtena baabi na wawo mma na afei akyiri no ɔde nkwa na brɛ abusua no wɔno kyerɛ mu sɛ bibia saa ni hɔ a sɛ obi wu a na ne kra na kɔtena baabi na mmom adetuafoɔ ɔmowɔ apamfofoɔ no ɛfoa so sɛ deɛ nnua Oscar ɔka no ɛyɛ nokorɛ nti ɔma yɛ akenkansɛm bi ɛwɔ Korintofoɔ mu edi kan ɛtiri ɛyɛ dunum kyikyɛmu dumienu ɛkɔpem adunum nson ɛm sɛ ɛwɔ paa nti ha da tifoɔ mɛsrɛ mu na mo ankasa mo apɛbrɛ na mo akenkan na mo ahu adesua yi sɛdeɛ ɛkɔ ɛhɔ na Paul ɔkyerɛkyerɛ nneɛma kakra fa owuo ho sɛ ɛyɛ Kristofoɔ no yɛgyidi yɛgyina Yesu Kristo ne wuo owu ya na ɔsɔre no so sɛ Kristo wu yɛ sɛ nka wansɔre a anka yɛgyidi nyinaa yɛ ɛyɛ kwa nti wei ma ɛda tibi sɛ yɛwɔ owu sɔre yɛ wɔ
na mum sɛ yɛwɔ sɛ ɔkra ɛkɔtena baabi na wabɔ bra ne deɛ ɛni hɔ saa ti kakra menua mede bɛboa adusua no medase bebree sɛ yɛhu sɛ Kristo kuro ewu yɛ na nkwa sɔrɔ ka Kristofoɔ na kyɛ sɛ yie hu na sɛ ka afɛ ne sɛ Kristo wu sɔrɔ yɛ ni hɔ sɛ Kristo ni wu abɛsɔrɔ dia kan so gidie no na sɛ yɛ kra na yɛ moprofo enti yɛhu sɛ owuo no nipa wu a wo atemu na wo twen sɛ Kristo baba de bɛfa wo daakye enti opani no wo de yɛbɛkɔ sɛ bɛto adusua so no sɛ yɛbi kan na Paul ɛkyerɛ agidifoɔ ne akyidifoɔ no sɛ wɔba bɛkɔ ne krakyi na ɔhyɛ wɔn kran sɛ wu a wɔbɛwu ma wɔn abasa no ntu na wɔn aba mu mu sɛ wɔbɛwu agya wɔ na nidasoɔ ɛsiane sɛ Kristo na yɛdi n'akyi no owu yɛ no ɔsɔre nti sɛ ɔsɔre deɛ wɔn a wɔawu wɔ Kristo mu ne obi akeka deɛ wɔawu wɔ Kristo mu owu sɔre anepa no Kristo bɛnyane wɔn ɔbɔ wɔn din a wɔn bɛte wɔn din na ne bɛte ne din na wo ɔkrakye nso bɛte wɔn din saa na ɛteɛ na Muslim ni bi a ɔsakra yɛ ɔbɛyɛ Kristo ni kan sɛ bi yɛ mi de paa ɛm sɛ asase maka na meka ne nso ma tiefo ati ɔsi baabi a yɛsie Muhammad wokɔ Mecca na dam na mu ayɛ ma ɛkyerɛ sɛ wɔprɔɛ wapro na Kristo deɛ baabi a yɛsie no adam na mu da pan na kyerɛ sɛ Kristo wɔ asɔre wei yɛ nidasoɔ kɛseɛ paa ma yɛ sɛ nipa yɛwu a sɛ yɛn deɛ yɛdi n'akyi no wasɔre yɛn nso yɛbɛtumi asɔre ɛno na Paul yɛtwi agyidifo nyinaa ebi so sɛ unua wu uyire wu ukunu asɔre baabi wu a ma yɛ yere ho pii na wu asɔre anopa no bɛsɔre na mo nyɛ sɛ nipadua no kra no ɛkɔ trans ɛwɔ no bɛka sɛ immortality na ɛkɔ bɔ bra bi wɔ baabi daabi saa agyide na ebi no kyerɛ saa no enim na so bi a ɔbɛ medase bebree tɔrɔ bi a kɔfɔ kɔ yɛsi na obi awu na wafiri nipadua no na ɔnenam baabi na ɔyɛ ade foforɔ ni nyina yɛ ɔbɔnsam kwae a ɔfa so twe bi paa dwene ɛfiri Kristo ne wuo ne nsɔre no so ɛkɔ a ɔbɔnsam fa so wɔn pɛ sɛ ɛbɛhu sɛ nipa wu atemu nko a na aka sɛ wo ne Nyankopɔn ntɛm sɛ ɔbɛyɛ Kristo ni na Kristo ɛbɛfa no ma no ɔno na nya yɛbɛka sɛ link sɛ wogyidi di Kristo di na ate asase so na ade nkyerɛkyerɛ a yɛka nyinaa sɛ wotena sɛ Kristo ni nyinaa wode te wiase na sɛ bɛ wofiri mu a wafiri mu deɛ nanso no ada Kristo bɛkasa no wobɛte na ade wasɔre no bɛhyɛ Kristo din animuonyam nti pasɔ ka bibi pɛsɛ wo kan Thessalonica homa edi kan etie yɛ nan nti no edunsia kosi edunwɔtwe na yɛde saa de kan yɛ bɛ ne yo ɛwɔ ukiada Thessalonica sɛ ho de di kan okay eti nan kyemu dunsia edunwɔtwe okay eti nan kyemu dunsia kosi edunwɔtwe no sɛ efiri sɛ awurade no de ɔsɛ bɔ abɔfopani ne Nyankopɔn toto banto firi soro bɛsane na Kristo mu awufoɔ bɛsɔre kane ansa na ɔba bɛfa yɛ na yɛtete aseɛ na yɛkai ne wɔn nyinaa mununkum mu sɛ yɛnkɔhyia Awurade ewiem na saa na yɛne Awurade bɛtena daa nti momfa asɛm yi nkyekye mo borɛ amen nti agyidifo yɛwɔ nidasoɔ yɛde wei akyekyi yɛwerɛ sɛ daakye yɛne Kristo mu a yɛbɛsɔre dase bebree nti ne saa deɛ a ɛne yɛhu sɛ owu sɔdeɛ wɔ hɔ ma Kristofoɔ anaasɛ obi a ɔde ho bɛma Yesu Kristo no daakye no Awurade sɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛnya no ɛberɛ a ɔbɛba no ma yɛtɔ so mmienu yɛbɛhwɛ adesua a ɔde maa yɛn bio wɔtoo din sɛ owuo anim gyidie sɛ ɛberɛ a owuo ato anaasɛ wobɛn owuo ne nso woda so akyerɛ wo gyidie nti mpanyinfoɔ mbɔboa yɛn na ma yɛhu sɛdeɛ adesua no paa kyerɛ owuo anim gyidie nkwa sɛ na ɔpɛ sɛ wɔde hɔ ka no ne sɛ na ɔpaa kyerɛ Peter sɛdeɛ ɛdi kankan na Peter ɛtwerɛ n'asetena mu ne n'abrabɔ mu nsɛm na ɔde si owu a ɔbaa bi wu so na Peter wɔ ɔbrɛ no bɛka sɛ strong faith and confidence wɔ gyidie kɛseɛ ne anidasoɔ bi wɔ owu na ɔbaa bi wu no nti na ɔkɔ so a ɛhyɛ gyidifoɔ no nkran ɛwɔ mu sɛ ɔwu kura mpo a anidasoɔ ɛwɔ hɔ nti sɛ ɔmo nya saa anidasoɔ no ne ɛhyɛ wɔn de ɛwɔ wɔn gyidie mu ɔmo nkɔ so ɛntena no mo nso mu nkosi sɛ owuo sɔre anɔpa na kyerɛ sɛ ha no Peter ɛberɛ ɔbɛwu no na ɔni awerɛhɔ sɛ adɛn ne owuo bɛfa me
Opani bi tena se oye Kristo ni. Ebre obogu no na ne wupa so nyina na ode wo to hymns. No to hymns. Enti wo se nipa na obi owu a oda ho to hymns de. Se nya se ja ye nipa na ya na ye kan ase ja Nyankopon kan kire na wo kan. Na se nkem se o wanda so ni wo no de owu se Awurade kasa na Awurade pia obesori akọ. Ti sa ni Peter so ehun se ono so ne bredu se obogu no wa fa rofo ba kura nyede anhye ne krem ne mumma ani daso se nyenya ni daso fi so no anya ni daso se ni daso no wo no na wode man opani ebo a se de onua eron ade atofo ya kakra me de so me nua de no so ene se ese Petro wo ba bu wo dwene ya wo de kire ho wa hye nkuna ede na kakra yen Kristofo sisi ebia why de ma yemre ndise wo ye din na se ma yemre de na se wo so hye de se ne Petro oye na mum enye sa bra no mum na mbra ma yemre bi di akofom no na obakeka nsembi abasade a na se wukumi kura tene se tambia eso ye hu abia ye nya na bi ye di be pepe entinye nam at the same time bi be hye be mre enti Petro bra na owo no na oja nche yenso yenhyedi na mum na ngina enkura didi no se le Kristo ba obeto se da so kura didi no enu mum na Kristofo ya butai ese sa na opani e dia to so ma dia na chese e wasafu anasa asafu bia wo mu woni kwa se wo ya de bia bu wonua bia bam o se kwan bia so no hye wonua no a no mo asafu modi asem efu anu mo kan kire wonua bia no so asem na wo kan e be pagya na firi ahwasem anasa be pagya na firi emreyum enya se Kristo ni na wo kan asem a kire wonua ne bia maba wonua bo a hwe eron osero from waso ye kwa mo so de kwa dimi name kwawo sen so mboa na se Peter na mo de to nya na medi so ne mum no me kan kranhya sem abrachichi sem epegyaw se de be ya wo so no wo benya Kristo mo nja so a na che se ye de ye twa na mo Kristo de frɛ no panero masaba nche ti pese be kan Peter ma to so ndi ti ba ko shemu dunie ne ko se dumu na ye kwa sasa ma Peter elija etiba mo chemu se tiba mo chemu se dunie no chemu du ko se dumu eno okay enti mere mama nimpa so se meka no enum da na so munim dada na motim nokre a ewo ho yi mu na so mebu no se etene se metintu madan yi mu mede nkaye mekanya no efi se minim se pa a obepa me ho ntomadan bebam betim so sɛdeɛ yɛ n'Awurade Yesu Kristo nso ayi akyerɛ me no nanso mebɔ modern na mi wiase firi akyiri no motumi akai yenu da bia amen ti don say Peter ekoso ehye edilifo no nkran nye se obu wo mabam se owu a oba bewu na we me yam se na Peter sisu bia se owu a owu nye se owu mani pebiana pro na kra no die obrimbe se survive ana obekwa botran be bia bo brebi dabi ti Peter ehye edilifo nyina nkran se owu no dia wo ma owu wo no e wo ho ma Kristo ni biara na die hia ye se ebetumi aso yididim na se obewu enne wo kyena se otumi wuto asennya na si na wanya dan kwan that's it ene na se ye hu se owu Kristo ni ka Kristo ni die hia so de usuro owu Peter wo usuro owu adentia fi se hu Kristo oni Kristo nante o jinidi ne mpo se hwe Kristo ni wo nu a Peter ni wo nu a na achese ya de achese gidi ya de ai kese pa nti mpanfo mesra bani me mfiri so adisuin yese boni na to fama se na de man kakra de man sana ya jam kwa mmoko kakra me de board de to fama se ya be ya Christopher no ye wo subaya o se denedi ay very crucial ha na very practical we ya ni papu na ohwehwea nti o se de ye de boso no
abibinya no ebeda sa suba na di na ma sebi wona wonya hu Kristo no ahwe sa suba no so ade na mo anchi be hu Kristo anche na Yesu ni pie ne twem so a enu safo nyina bum kodida ansala das bebre paniano so ukan Yohane Homa John chapter 21 verse 18 o say bra na we are granted no sisi musu utumi ko be bia biara utumi tentu pomu no na bedru be bi no obi ne be tentu na mama na be bia won pen hona o de bedru atade a won pen no de be hyewo nti no na Paul Peter the two Christopher ni minu mienu so for say yeti ase de bi yebewu na se wu a enu nye na wie ye no nye se eni da so nyina asa bisa se Kristo ayi ni chi no so wu no sorry enti wu sorry no pan nyina ye be sorry ye be hu ye na eni Kristo be kwa kotan that's and then before me ati ase bebre se mo anya mo de ma me nya gibi apani nyamisha yes ehwa before me ati ase se Peter enye bibia enti Peter no wadendende sa mo ka se ai friend se pa ebri ekubo Yesu ase ndu mu wo se woni Yesu nanso bra obehu Yesu yie no ho se yie se brade tie na odi brade achi no na ni gidi e focus ro no afi die e bona se ndu mu poni akum wo sere wo mu a wo bona se ndu mu se ni bra e Kristo no di na chi adan bi o ka se woni mi no e di gina ho ko wa se ndu anso nti so nso wo gina se ndu anso se de ye di ni bra bo ho ndi a enye wo no a onye brade akwa nti yemfa ni tinya de ankofo wo mutie e man konhye ma nya hye ne de bem ono so mu se konhye ne de ebem nti Peter obi a oyi Yesu ma ye no de be to Kristo se ya sa ne so no Yesu brade asem yi e de ho to na sam so ne di na sem chi kakra yenso ebri bi beba se e be wu a e be to him e be fra so for se mo to ma ye obi ansu obi e be ka se wu fra mo obi ansu bi fi se yem se e wu akotena brade na ase brade nhia so ne nhia na wohwa ase ha ya twe adese buo ngwa se bia bitim dia to mo so bitim dia de aba e be ma yenwa pani ya bua abompa ya mai no di twede na ba wi se brade se o ma no metra yo e ni atifu nyina se e be tena mu sana e bit me tro no mo ya Yesu en kwanje so ya dia de babo no no e bompa odofo nyame koso yi wa kamfo din adumara kwa o ma ekwan ne wiase nyina e de ehia esro so ma wo no metuna yi se ne be e bi hu yi na nchena pia anyo eraba weni esro adumpi muti amen pani das nyamisha odofo nyamisha